салом тамошобинони азиз, чун ҳамешагӣ барномаи навбатӣ дар меҳмонии витаминҳо аст. манзури шумо иштирокчиёни имрӯзаи барномаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 79 шаҳри Душанбе мебошанд. биёед ба онҳо шинос мешавем. номи шумо чист? Номи ман Меҳрон аст. шумо чанд солаед? Ман 6 сола ҳастам. хеле хуб. номи шумо чист? Ман Майрам. майрам, шумо чанд солаед? 6 сола. 6 сола ҳастед. хуб. Ман Майрам. шумо чанд сола ҳастед? Ман 6 сола ҳастам. 6 сола. Номи ман Садбар. Ман 6 сола ҳастам. Номи ман Маҳваз. Ман 7 сола ҳастам. бачаҳо, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо дар бораи ғизои солим аст. шумо дар ин бора чизе медонед? Дар боғча ё ин ки дар хона ё аз сарчашмаҳои дигар дар бораи ғизои солим ягон маълумот шунидаед? хеле хуб. канӣ ки ба мо аввал шуда мегӯяд? ғизои солим ин асоси саломатии мо мебошад. Дар боғча мураббиямон дар ин бора бисёр гап мезанад. Он кас мегӯяд ки мо бояд кам ва тез хӯрок хӯрем. бисёр хуб. акнун Майрам, шумо мехоҳед ба мо бигӯед? мураббиямон ба мо гуфтанд ки мо агар солим будан хоҳем ғизои солимро истеъмол кунем. он ғизое ки ба организм мо фоида дорад. хеле хуб. яъне ба фикри шумо ғизое ки ба организм фоида дорад ин ғизои солим мебошад? ба ман бошад бодар доим таъкид мекунад ки ғизое ки мо мехӯрем бояд бо организми мо бо витаминот таъмин шуда. ин ғизои солим меноманд. агар ғизоро дуруст интихоб накунем доим бемор мешавем. ба мо дар боғча ҳар рӯз хӯрокҳои гуногун медиҳанд. шир ва мева. ва мураббиямон мегӯянд ки ҳама инҳо ғизои солим ва ба мо фоида доранд. хеле хуб. ман фикрҳои шуморо гӯш кардам. бояд гӯям ки мураббиятон дуруст мегӯяд. умуман ман мебинам ки шумо дар бораи ғизои солим каме маълумот доред. ба фикрам аз хӯрдани ғизои солим низ даст намекашед. ҳар чизе ки дар боғча ва дар хона медиҳанд бе якравӣ онро мехӯред? хеле хуб. бояд гӯям ки ҳар нафаре ки ғизои солимро истеъмол мекунад вай доимо солим асту кам бемор мешавад. барои бештар равшанӣ андохтан биёед беҳтараш сӯжаи аввалини барномаро ки дар бораи аҳамияти ғизои солим дар организми инсон аст тамошо мекунем. тамошобинони азиз, шумо низ бо диққат онро тамошо кунед. хӯрок эҳтиёҷи нерӯгии организмро қонеъ гардонида ба ивази ҳуҷайраҳои талаф шуда пайдо шудани ҳуҷайраҳои нав, коршоямии хуби одам ва ба бемориҳои сирояткунанда муқобилат карда тавонистани ӯро таъмин мекунад. ғизои дуруст калиди саломатӣ, қувват ва зебоӣ мебошад. ҳатто Гиппократ гуфта буд: ба ман бигӯед ки чӣ мехӯред ва ман ба шумо мегӯям ки чӣ беморӣ доред. одамони солим аксар вақт нисбати хӯрокхӯрии худ бепарво ҳастанд ва вақте бемор мешаванд зуд ба беморхона рафта дору харидорӣ мекунанд. аммо бояд бигӯем ки дорои асосӣ барои саломатии мо ин ғизои солим ва серғизост. ба касе пӯшида нест ки барои зистан ба мо энергия лозим аст ва мо ин энергияро танҳо аз хӯрок ва нӯшокӣ гирифта метавонем. бинобар ин ҳам нақши ғизо дар ҳаёт хеле муҳим аст. бояд гуфт ки ғизо ба мо на танҳо энергия медиҳад, балки ҳамчун маводи сохтмонии организм хизмат намуда барои афзоиш ва барқарор кардани узвҳои бемор кӯмак мерасонад. ҳар як намуди хӯрок ба таври худ муфид аст. хеле муҳим аст ки мо дар таносуби дурусти тамоми хӯрокҳои заруриро бидуни истисно истеъмол кунем. карбогидратҳо, сафедаҳо, чарбҳо ва нах, инчунин витаминҳо ва намакҳои минералӣ бояд дар таркиби ғизое ки мо истеъмол мекунем дида шаванд. масалан, шавлаҳо ва сабзавотҳо дар худ нах ё клетчатка доранд. онҳо барои хуб ҳазм шудани хӯрок кӯмак мекунанд. инчунин ба организм барои афзоиш ва солимии устухонҳо ва дандонҳо ба миқдори ками минералҳо аз қабили калсий низ зарур аст. миқдори зиёди калсийро бошад мо метавонем дар шир пайдо кунем. ғайр аз он, шир аз об, чарбҳо, сафедаҳо ва витаминҳо бой аст. дар паниру творог низ миқдори зиёди калсий низ мавҷуд аст. яъне аз ин бармеояд ки ғизо барои солимии мо нақши асосиро мебозад ва мо бояд нисбат ба ин масъала бепарво набошем.
бачаҳо дар бораи аҳамияти ғизо мо фаҳмидем. Акнун ман саволи дигар дорам. Шумо пештар гуфтед ки мо бояд ғизоро дуруст интихоб кунем. Ба фикри шумо ғизое ки мо истеъмол мекунем бояд чӣ гуна бошад? Кани кӣ мегӯяд? پیش از همه آن باید یک رو نباشد، یعنی ما باید یک خوراک را نخوریم. من پیشتر از خوراک‌های کارتوشکا بیریان را دوست نداشتم، ولی مادرم به من فهماند که اگر ما یک خوراک را خوریم ارگانیسم‌های ما دیگر ویتامین‌های درکاری را گرفته نمی‌توانیم. ҳозир зиёдтар чиро истеъмол мекунед? Кадом хӯрокро? هر چیزی مادرم گوید من وی را می‌خورم. аз ин бармеояд шумо хеле боодоб будаед. Акнун навбат ба Майрам. Марҳамат Майрам. مربیمان در یک مشغله به ما گفتند که غذایی که ما استعمال نکنیم باید سفیده ها باید باشه، زیرا حجره های بدن ما سفیده ها سیل نشوند. бисёр ҳам маълумоти хуб додед. маълум мешавад ки машғулиятҳоро хуб гӯш мекунед. باز مربیمان به ما گفتند که اگر سفیده کم شه ایمونیته پست میشه. باز خوراکی که ما استعمال میکنیم باید در شرایط خانه یا باغچه پخته شده باشد. яъне анамон хӯрокҳое ки дар берун пухта шудааст мо бояд онро истеъмол накунем? хеле хуб. фикр мекунам тамошобинон ҳам инро фаҳмиданд. хоҳараку додаракони азизи ман, хӯрокҳое ки дар берун пухта шудааст аз хӯрдани он худдорӣ намоед. он хӯрокҳоеро ки модаратон тайёр мекунад онҳоро истеъмол намоед. ин ба фоидаи шумо мебошад. غذایی که ما میخوریم باید در ترکیبش گلوکوز داشته باشد. گلوکوز به ما قوت میدهند. در باغچه هر روز به ما شیر جیرغاد میدهند. مربیانمان میگویند که این محصولات ها به ما فایده کلان دارد. бале дар ҳақиқат ҳам ширу ҷирғот ин ба мо фоида мерасонад. худи шумо ширу ҷирғотро дӯст медоред? بله. хеле хуб. باز غذای ما باید از ویتامین ها بای باشند. اینچنین ما بیشتر میوه سبزیجات را در شکل تر تازه استعمال نماییم. кадом меваҳоро худи шумо дӯст медоред? سیب، انار، انگور. сабзавотро ҳам дӯст медоред? بله. кадомро аз ҳама бештар анами сабзавоти дӯстдоштаи шумо кадом аст? بادرنگ و پمیدور. бале помидор ва бодринг ин сабзавотҳои хушхӯр мебошад ва дар баробари ин мо бояд аз сабзавотҳои дигар масалан турб, шалғам, сабзӣ истеъмол намоем то аз онҳо ҳам витаминҳои даркориро ба худ бигирем. бисёр фикрҳои хуб доред. дар ҳақиқат ҳам фикрҳои худро хуб ба мо баён кардед. ҳар он чизе ки шумо номбар кардед дар ҳақиқат ҳам риоя мекунед? بله. офарин. боварӣ дорам шумо тамошобинони азиз низ ба мисли ин дустроякон хӯрок ва анамон маҳсулотҳои хӯрокворӣ ба саломатии мо фоидаоварро истеъмол менамоед. инҷо бошад духтур хола дар бораи қоидаи қабули хӯрок, яъне кай ва ба кадом миқдор хӯрок истеъмол карданро мефаҳмонад. бо мо бимонед. дар як рӯз вобаста ба синну сол ва иштиҳо одамон бояд якчанд маротиба хӯрок хӯранд. аз ҷумла калонсолон 3-4 маротиба ва кӯдакону наврасон бошанд 4-5 маротиба хӯрок тановвул карданашон зарур аст. вақти хӯрок хӯрдан асосан саҳар, чоштгоҳ ва шом мебошад. ҳамчун хӯроки иловагӣ, нонуштаи дуюм ва хӯроки гашти пешинро низ бояд истеъмол кард. бо тартиб хӯрок хӯрдан гарави саломатист. ягон маҳсулот талаботи организмро ба тамоми моддаҳои зарурӣ пурра қонеъ кунонда наметавонад. масалан гӯшт ҳар хел аминокислотаҳои зарурӣ дошта бошад ҳам ба миқдори кофӣ моддаҳои минералӣ ва витаминҳоро надорад. нон бошад бисёр карбогидрат дошта дигар моддаҳои ба организм зарурӣ дар он дида намешаванд. аз ҳамин сабаб ба хӯроки одам маҳсулотҳои серсафеда, равғани ҳайвонот ва наботот, сабзавоти сервитамину аз намакҳои минералӣ бойро илова мекунанд. барои кӯдакону наврасон зарур аст ки пеш аз саршавии дарс хӯроки гӯштдор, ҷурғотдор, моҳидор ё ширдор хӯранд. сафедаи онҳо барои сабзиши организми кӯдакон зарур аст. наҳори серғизо бошад қобилияти кори фикрӣ ва ҷисмонии одамро беҳтар мекунад. нимгуруснагии доимӣ, парҳезӣ, нимсерӣ бошад ба организми инкишофёбанда, махсусан ба организми кӯдакону наврасон зарари калон дорад. агоҳи рӯзӣ кам ё саросима хӯрок хӯрдан ё умуман бенаҳорӣ ба мактаб рафтани кӯдакон норавост. роҳравон ҳангоми китобхонӣ ё тамошои телевизор хӯрок хӯрдан низ мумкин нест.
бачаҳо, дар рӯзгори ҳаррӯзаи мо ҳаст ғизои солим ва ғизои носолим. Дар бораи ғизои солим маълумот гирифтем. Акнун кӣ мегӯяд ки ғизои носолим чист ва оё шумо бисёр аз он истифода мебаред? Марҳамат, Меҳрона. هر آنچه که در تیار میکنن و مانند خادک، شرم و غیره و سلامتی ما فایده ندارد. یعنی آنها با غذای ناسالم داخل میشوند. مهرانه شما خدا رو دوست نمیداری؟ دوست میدارم که مادرم کمی. یعنی همین خدا کم غذای ناسالم است، باید ما از آن کم استفاده بریم، همین طور؟ در مغازه ها هر گونه کنفیت‌های رنگ می‌فروشند. آنها را قندک‌های خیتایی می‌نامند. مادرم هیچگاه به من خوردن آنها را اجازه نمی‌دهد. شما در پنهانی هم نمی‌خوره؟ نه. اما یکان با پخته بیاوه مربیم ما جمع می‌کنند. میگویند که به سلامتی ما ضرر دارد. یعنی غذای ناسالم است. شما زیاد چیپس می‌خورید؟ نه. چیپس رو چی دوست می‌دارید؟ نه. من بسیار می‌خوردم ولی مادرم فهماندن که نادرست است. حالا باشد کم استعمال می‌کنید؟ مادرم به من میگویند که چیپس کرش که به ارگانیسم ما ضرر دارد. باز آن کس خوراک‌های بریانی کم می‌دهند. میگویند که خوراک‌های سخت بریان ما را بیمار می‌کند. صدبرگ شما کارتوشکا بریان رو دوست نمی‌دارید؟ ندارم. خب چقدر استعمال میکنید؟ مثلا هر روز استعمال میکنید یا اینکه بعضی وقتها؟ بعضی وقتها. با فکر شما همین کارتوشکا بریان غذای سالم باشد یا اینکه غذای ناسالم؟ کارتوشکا خود فایده دارد. وقتی آن را بسیار بریان میکنند ضرر دارد. یعنی همین کارتوشکا که خود سبزیجات فایده آور میباشد وقتی اون رو بریان کردیم اون ضرردار میشود؟ بله. برای همین بیاید به همسالان شما هم میگویم که زیاد از خوردن آن دست کشن. یعنی همین زیادی کودکانی هستن که خیلی زیاد دوست میدارن کارتوشکا بریان رو، همین ده و آنها زیاد استعمال میکنن. برای همین شما هم کم استعمال نمایید زیرا به سلامتی شما ضرر دارد. نوشابه گازدار نیست، به ما ضرر دارد. مخصوصا به ما کودکان نوشیدن آن ممکن نیست و به معده ما ضرر کلان دارد. معلوم میشد محصولات خوراکواری که به ارگانیسم ما ضرر دارند خوب میدونید و اگر از خوردن آن هم دست کشید خیلی خوب میشود. اینجا دکتر خاله باشد درباره بعضی از این غذاهای ناسالم که به ارگانیسم ما ضرر دارد معلوماتی بیشتر میدهد. با ما باشید. عالمان غذاشناس یکجا با نمایندگان ساحه طب تحقیقات گذرانیده نامگوی محصولات‌هایی که به ارگانیسم ضرر دارند ترتیب دادند. در جای یکم این رویخط چیپس می‌ایستد، در خصوص آنکه ترکیب چیپس از روغن، خوشبوی کننده و کنسرگن‌ها و اوگلیواد بوی است و این محصولات‌ها به ارگانیسم مخصوصاً به ارگانیسم کودکان زیان دارد. همه علاقه میدونند. ما باشیم در اینجا علاوه کردنیم که استعمال پیوسته چیپس ها سبب سر زدن بیماری های سرطان، کمخونی، فشار بلندی، ویران شدن روند هضمی خوراک و حتی گاستریت نیز میگردد. دیگر مواد غذایی که به کودکان ضرر دارد این نوشابه های گازدار شیرین می باشد. در ترکیب این آبها اسپارتام و بنزونات ناتری موجود است. این ماده ها باعث در کودکان پیدا شدن ریاکسیون آلرژیکی و بی‌قوتی می‌گردند. اینچنین عالمان معین نمودند که کودکانی که آبهای گازدار شیرین را پیوسته استعمال می‌کنند نظر به دیگر همسالانشان دغل‌تر بوده زود عصبی می‌شوند. همچنین چنین آبها سبب افسرده حالی کودکان نیز می‌گردند. خوراک‌های به اصطلاح تستیار نیز به ارگانیسم انسان مخصوصاً کودکان و نوآوران ضرری جدی دارند. دکتران توصیه می‌دهند که به کودکان اصلاً دانستن این گونه خوراک‌ها لازم نیست. شاورما، بلیشی، برگر، هات‌داگ و غیره خوراک‌هایی میباشند که به ارگانیسم کودکان تماما فایده ندارند و روغنی که آنها را در آن میپزند روزها و هفته‌ها عوض کردن نمیشوند. این نمود خوراک نه تنها بیفایده بلکه ضررآور و خطرناک نیز به حساب میرود.
عاقبت عادی‌ترین استعمال چنین غذا میتواند زهرآلودشوی از غذا یا شکم درد باشد، اما در آینده وقتی پیوسته از آنها استفاده بردن میگیرد آن میتواند به بیماری فربهی، سستی ارگانیسم، ویرانشوی مبادله ماده ها، بیماری های گرده و رگ‌ها آورده رساند. دوستان عزیز، نامگوی چنین غذاها بسیارند و در برنامه‌های من بعد ما کوشش میکنیم شما را با آنها شناس نماییم تا اینکه از خوردن آنها خودداری نموده سلامتیتان را حفظ نمایید. бачаҳо шумо дар боло гуфтед ки ғизое ки мо истеъмол мекунем яъне ғизои солим бояд дар таркиби худ витаминҳои зиёд дошта бошад. мегуфтед ки ин витаминҳоро мо бояд аз куҷо гирем? مگر شما نمی‌دانید که سرچشمه همه ویتامین ها این میوه و سبزیجات ها، تخم و شیر، نان و محصولات های نانی میباشد. бисёр маълумоти хуб. аз ин бармеояд ки мо бояд бештар сабзавоту мевагиҳоро истеъмол кунем. بله. عموما هر چیزی که ما استعمال نکنیم یعنی آن خوردنی های فایده آور در ترکیب خود ویتامین دارد. масалан кадом хӯрданиҳо? خوراک، نان، میوه. ҳамаи анаминҳоро шумо истеъмол мекунед? بله. хеле хуб. و اما بگویم که مقدار ویتامین ها بیشتر در ترکیب میوه های تازه و خوش میوه دیده می شود. مخصوصا ویتامین S در ترکیب میوه خیلی زیاد است. шумо зиёд манамон меваву сабзавотро истеъмол мекунед ё он қадар дӯст намедоред? بله من دوست میدارم میوه ها. خیلی خوب. حتی کابوچو شیبینی در ترکیب ویتامین دارد. اگر شما در این باره نمی‌دانستید پس در خاطرتان نگاه دارید. ташаккури зиёд барои маълумоти додаатон. тамошобинони азиз, шумо низ ба хотир гиред ки истеъмоли шибит ва тамоми кабутиҳо ба организми мо зарур аст. инҷо духтур Хола доир ба таркиби як сабзавот ки аз витаминҳо хеле бой аст ба мо маълумоти бештарро омода кардааст. пас биёед якҷоя тамошо мекунем. тамошобинони азиз, шумо низ бодиққат бошед. بادرینگ سبزیجات خوشخوری است که در آخر فصل بهار پخته می رسد. اگر عادتاً سبزیجات ها را در شکل پخته شده‌اش استعمال کنند، بادرینگ را در شکل تر و تازه‌اش می خورند. بادرینگ نمک خورده نیز اشتها آور بوده دوستدارانی زیاد دارد. ترکیب بادرینگ از سفید داغ، قند، کلیچاتکا، آهر، کیسلت‌های ارگانیکی، ویتامین‌های B, S, PPE و میکروعنصرها عبارت است. بنابر معلومات ابوعلی ابن سینا، بادرینگ تب و تشنگی را میشکند، پیشاب را میراند، معده را قوت میبخشد. هنگام بیماری‌های جگر، خوردن بادرینگ خیلی مفید است. طبیبان خلقی بادرینگ را چون غذای پرهیزی، تلخران و اشتهاآور به کار میبرند. آب بادرینگ برای رواندن داغ کنجیتک و گرمیچه فایده دارد. باید گفت که 95% بادرینگ را آب تشکیل میدهد. بادرینگ های تر و تازه برای نفرانی که از بیماری های دل و رگ ها، جگر، گرده و فربهی اذیت میکشند دوای خیلی خوب است. آبی که در ترکیب بادرینگ موجود است به جاروب مانند بوده همه ماده های نالازمه را ارگانیسم رفته میبرد. اگر آن را پیوسته استعمال کنید برای آب شدن سنگ گرده کمک میرساند. چطوری گفتیم ترکیب بادرینگ از بسیار ویتامین های برای ارگانیسم درکاری بای است. این است که استعمال آن ایمنیته را یعنی مسئولیت بدن را بالا کرده به جسم نیرو میبخشند. هنگام خوردن بادرینگ پوستش را جدا نکنید زیرا در پوست آن مقدار زیادی ویتامین S موجود است. در ترکیب افشوره بادرینگ یک نمود گرمانی موجود است که برای استحصال انسولین مساعدت میکند. کلی و مگنی در ترکیب آن بوده گردش خون را به تنظیم درآورده فشار را یک حل نگاه میدارد. бачаҳо, хеле шодам ки дар ин барнома иштирок кардед. фикру ақидаи худро доир ба барнома, яъне доир ба ғизои солим баён намудед. боварӣ дорам ки дигар ҳамсолони шумо низ пас аз тамошои ин барнома маълумоти заруриро ба худ гирифтанд. инҷо бошад барномаи навбатӣ дар меҳмонии витаминҳо ба анҷом мерасад. хайр, то боздид.